आम जगा भारी बढ़िया। से अर्थे यत्न जे करती संसारे पंडित बोलांती ताहांग मध्ये जणे जणे लभिले से फल धारणे से फल पाई सुखे खाई भ्रमणे श्रम न लागई एणु मुकुंद पाद गते जे प्राणी भजन्ति निरते मुकुंद पाद तार गति अन्यर प्राय न भमन्ति कृष्णर पाद पद्म रस निरते करन्ति जे ग्रास से रस छाड़िबे के मन्ते रसे रसिक जन जेते ईश्वर हेतु ए संसार संसारु ईश्वर बाहार जेणु उत्पत्ति स्थिति नाश ईश्वर हुई प्रकाश एणु लीला को करिअछि प्राणी की नोहिब प्रत्येकी ईश्वर जीव ए संसार ए सर्व एक ही प्रकार ए सर्व ब्रह्म भावे जाणिबे तरे अछि परिमाणी तुम्भे सर्वज्ञ मुनिवर तथापि कहिली जासार तुम्भे जे आत्मा रमे रमी अमोघदर्शी अंतर्जामी परम पुरुषंक कला सुमरी गोविंदर लीला संसार निस्तारण अर्थे श्री भागवत कर ग्रंथे स्वभावे जन्म जार नाही माया सयले देह बही तार चरित धरी चित्ते प्रकाश कर जनहिते एहु से पुरुषार्थ सार यज्ञ तपस्या वेद सार इष्ट पूजन जप दान जेबे भावई कृष्ण नाम ताहांग फल ए अटई ता बिनु निष्फल हुई पूर्वे निर्मल ऋषि जने तप आचरी घोर बने संसार सार कृष्ण कथा निरते गाई गुण गाथा ए भाव पाइली जे मन्ते कहिबी तुम्भर अग्रते पूर्वे मु दक्ष साप पाई जन्मिली दासी पुत्र होई ब्राह्मण घरे से एकाकी मोहर जननी सेवकी व्यापार करे रात्र दिने मन्दे विधिर विधाने से विप्र गृहे वर्षा काले अतिथि ब्राह्मणे मिलिले ताहांकु अन्न जल देई ब्राह्मण कहे भाव बही हे विप्र शुण मो वचन आज जीवन मोर धन्य तुम्भर दया जेबे मते मो घरे रुह दिन केते दुर्गम वर्षा मास चारि ए ऋतु मोर घरे सारी हेउ बोइले विप्रजने ब्राह्मण गृहे शुद्ध मने रहिले मनर संतोषे मु सेवा कली तांक पासे बाळुत चंचलता चित्त छाड़ी मु सेबे अविरत से विप्रगणे मते चाहि आश्वास कले दया बही समद रसी जेणु सर्वे कृपा से कले मोर भावे ताहांग भोजनर अन्ते पात्रे उचिष्ट थाई जेते ताहा भुंजई नित्य मुहि अन्य भोजन न जानई उचिष्ट भोजन प्रसादे मोहर चित्तु अप्रमादे सर्वकल विषवेगे कला ताहांग धर्म उदेहेला विप्रंग मुखु हरि बाणी ताहांग अनुग्रहे शुणी पदकु पद गीत सुरे से बाणी मोर मन स्फुरे निरते शुणी पदे पदे मन बुड़िला कृष्ण पादे कृष्ण हूँ आनन जानई विषय रस आउ काहीं जेणु ए सत सत रूप प्राणी हृदय कल्पित आपणा अज्ञान से अटे केबे हे सत्य से न घटे मुहि देखई बाह्य अन्ते हरि हूँ नाही के जगते ए मंत भरोसा सरिला शरद ऋतु प्रकाशिला विप्रंग संगे हरि बाणी निरते शुणी मुखे भणी सात्विक भक्ति मोर मने प्रकाश हेला अनुक्षणे मोहर सेवा दिनु दिने देखी संतोष विप्रजने
ଜାଣିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଭକତି ଜାତ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ସାଧନା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ଯେ ଗୁହ୍ୟୁ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଯେଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ। ସର୍ବ କହିଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦୀନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ। ଯେ ଭାବ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ବସନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। କୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପିତ ଏଣୁ କର୍ମ କଲେ ତୁଟଇ ଭବ ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଯାହା ଭୋଜନେ ବ୍ୟାଧି ଜାତ ତହୁଁ କେବହେ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତ। ମିଶିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତେବେ ବ୍ୟାଧିକୁ ନାଶ କରେ। ଯେ କର୍ମ ସଂସାର କାରଣ ସେ ନୁହେଁ ତାହାର ବାରଣ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ ବିନା ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟର ସେ ମର୍ଜି। ସେ କାହିଁ ତରିବ ସଂସାରେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷଣେ କର୍ମ କରି। ଭକତି ଯୋଗ ଜାତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଅଧୀନ ତାର ହୋଇ। ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି। ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ। ମୁଖେ ଉଚାରି ମନେ ସ୍ମରି ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ। ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି ଯେ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦେହେ। ଏ ମନ୍ଦ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ଫଳେ। ସେ ହରି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ପାର କଲା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣେ ମନ ଧର। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯଶ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ। ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ଅବଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର। ବିଷୟ ଦ୍ୱଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତା ଗତି ନାହିଁ ଆର। ସେ ଏବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏ ମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ବଜାଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ। ହୋଇବ ବନ୍ଧ ନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ସମ୍ବାଦ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ଆମ ଜଗା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି। ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେ ଦିନ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ। ତ ସେ ଅଧର କ୍ଷତ କଲା ଭିତର ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ପଣେ ସୁଜନେ ପିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦେ କର ଶୁଦ୍ଧା ପାନ ଯେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ରସ ଚାରି ବେଦ ମୂଳ ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ। ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ତା ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନି ଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷି। ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି ମୁନି ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ମହାସୁଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକ କଲେ ଇଚ୍ଛା।